हेलो फ्रेंड्स, आज चलते जा आंब खाई सब पिला पलैले मुझे एकुटिया जाऊँगी घर आसा लेट है पिला पलैले चलो जा आंब गछटा ये अच्छी जा आंब खाई आसा नदी जा देखिए आसा व्यू आज चलते जा चलते जा देखिए आसा के कौन आज सकाल जो देखी अच्छी दिटा गचरे जड़े चढ़ी जाए गचटा को देखिया कालू चढ़ी आज गचरे ओल्ले को बाहर एटा कालू पारुनु बे अरे से कहे तू पारुनु देखु गचरे चढ़ी कालू कालू हाथटा टे हल जय जगन्नाथ अरे कौन ले पड़लु रे देखु से राग हेल्ले पलाइला आड़ पार रे देखो रास्ता ये गोटे इंस्टा आईडी अच्छी मो इंस्टा आईडी ना कौन कहीदेल टे इंस्टा आईडी ना कौन कहीदन टे फलोअर्स बढ़ी जाओ कह कहून गोटे कालू चढ़ला सी चढ़ी जाइए ओल्ले बंडे ओल्ले पहले कान्ना आईडी बही कान्ना राजेश जिताई कालम आ मु निजे कैमेरामैन टेका देख टेका मारिकी आम खसे से ओल्ले पहले राग हेले जो लोक लड़ी सन्ध्या आज रात साई रात साई आज लड़ी देखिया के कौन सोधी कि नहीं आंब खसे पारू ना सही हाँ खसे पारू न डेउछु आंब आंबटा खाई परिश्रम कर गोटे आंब खाया चला ना खाली पुसी मेरे पहले गोटे ब्लॉग कर काना आंबटा दे से रास्ता ही पार था हम चलो जी बाहर ये आंबटा खसैले ये आंबटा गुड़ी खसई गोटा आंब ही खसी एत लुण लंका देखु कि गोटी आंब 5 जन पिला गोटी आंब चल जा कुसुमी को नदी की जा नदी रे वीडियो करिया स्टॉप कर आसी पहुंच गले आउ मात्र किछि बाट चलो देखिया कुसुमी आज किछि ये कुसुमी माने व्यूटा आज देखिया चलो जा रास्ता कान्ना आईडी जाऊँ आगे चलो जेसीबी खोला चलती कम बिल राजशाही घर बिलरू आज नौ बिलरू ये हूँ कुसुमी नदी एपटे आज पहरी राजशाही गाधिया गाधियानी हौ हौ चलो एटा हूँ कुसुमी नदी आउपटा हूँ कुआरिया नदी कुआरिया एपटू कुसुमी एपटू मिसिकी कंटिल जाइए महानदी की आउ कुआरिया तो पानी ना आउ खाली कुसुमी जी अच्छी आम गाँ टाँग लोक ये आसिक गाधुंट गाँ टाँग लोक आसिक गाधुंट आ कौटे पानी ना देखो ये मईसी भी चढ़ुंट ये भी टे पानी अच्छे ये धान चेड़ा लोक आसिक गाधुंट
ରାଜେଶ ଭାଇ ଏପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡଙ୍ଗା 2ଟା ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଆଉ କେତେ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଡିକି ବି ଅଛି 3ଟା ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଗୋଟେ ନିକା ବୁଡିକି ଅଛି ଦେଖା ଯାଉନି ସେଠିକି ଯାଇ ହବନି ଯାଇ ହବ ଯେ ଥାଉ ଚାଲ ବସିବା ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ବସି ପଡିଆ ପଙ୍କ ହେଇଛି ଦବି ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ଏଠୁ ବଢେ ଏବେ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଠି ବଇଛି କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟା ଯିବନି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲାରେ ଅଛି ଡଙ୍ଗାଟା ଆସିକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା ଯାହା ଡଙ୍ଗା ଏଠି ସେ ଏତେ ନେଇ ଇଏ କରେ ବାଡି ଆସିକି ଏଇପଟେ ଏଠି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗାଧଉଛି ଗାଧୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଗାଧେଇଲେଣି ପିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି ତ ଆଜି କାଳୁ ଏଇଠି ଏପଟକୁ ପିଲା ଜିତା ଯାଇଛି ଏଠି କାଳୁ ତମେ ଗାଧେଇବନି କି ନା ଗାଧେଇବନି ଭିଡିଓ ଅଫ କରିବେ ତାକୁ କେହି ତଡି ପାରିବେନି ରାଜେଶ ଭାଇ ଆଜି ଗାଧଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବା ସେ 1 ମିନିଟରେ 3 ଥର ଦେଖି ରାଜେଶ ଭାଇ 1 ମିନିଟରେ 3 ଥର ଏପଟ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ମଟର ଲାଗିଛି ପାଣି ମଡା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଯୋଉ ବିଲଟାରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଇକି ଲୁଚି ଗଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜେଶ ଭାଇ 1 ମିନିଟ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏରା 2 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି 1 ମିନିଟ ହେଇକି 2 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଥର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିଲୁନି ଆଉ କହୁଛି 3 ଥର ହେଇଯିବ ହଁ ପିଲା ଗାଧୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇ ପାରିବି ମୋର ତ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ପୁଣି ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଏଠିକି ନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଗାଧେଇନି ତମେ ଗାଧା ହଉ ସେତିକି ଆଜି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ରହୁଛି ଏବେ।